पढ़िबा विभाज्यता सूत्र। तो पिला माने देखो विभाज्यता आरंभ करने पूर्व विभाज्यता आसी आमर भाग किभली भाबे आमे भाग करूचे भाग करिया पई आमे सब बेले कोन करूचे हरण पिला हो कि नहीं मन कर ये आमे गोटे संख्या ना नहीं गोटे संख्या को आमे एठी मध्य रखी हरिबा से जिनसटा को कोन कुआ जाय पिला माने ताकू कुआ जाय भाज्य है ना मन रखे भाज्य को इंग्लिश रे कोन कुआ जाय भाज्य को इंग्लिश रे डिवाइडेड कुआ जाय कोन डिवाइडेड ताकू आमे डिवाइड कोथरे करू बा भाग कोथरे करू जहा द्वारा भाग करा जाय ताकू कुआ जाय हमर भाजक भाजक को कोन कुआ होची इंग्लिश रे डिवाइजर ठीक अछि होची भाजक हैला सेही भली भाबरे भाग कला बेले जेतिकी पकेइकी आमे गुणी थाउ ताकू कुआ जाय कोन हमर भागफल जोटा हमर उत्तर बाहर भागफल भाग कले केतिकी मिलिबो सेटा कुआ जाय भाग ये हमर उत्तर रहता है सब बेले ताकू कोन कुआ जाय क्वेश्चन कुआ जाय क्वेश्चन हैला तो ये आम माइनस कले माइनस कला शेष जो बली पड़े आउ भाग करी हुए ना सेटा को कौन कह जाए पिला माने ताकू कह जाए हमर भाग शेष हैला ताकू कह जाए भाग शेष मन रहा भाग शेष को इंग्लिश रे कौन कह जाए रिमाइंडर हैला जोटा बली पड़ी सेटा को रिमाइंडर बोली तो हमर यूक्लिड याकू नेकी गोटे जिंस कहथिले कोन जोटा को डिविजनल एल्गोरिथम कह जाए बा यूक्लिड उपपाद्य बोली कह जाए कौन ना भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणन भागफल मिशाण भागशेष हैला ये होची तमर काहंकर यूक्लिड सूत्र बा नियम हैला तो सेमती कहिया को बोले कोन हमर भाज्य भाज्य को मने कर आमे पी धरिबा आउ भाजक को आमे क्यू धरिबा आउ भागफल को आमे एम धरिबा ताहले कोन होबो ना क्यूब इनटू एम प्लस आर हमर कोन रिमाइंडर तो ये होची कोन यूक्लिड सूत्र तो एई जो जिनिसटा जेते बेले भाग शेषटा शून्य हो जाए ना आमे कोन कहू एई संख्याटी संपूर्ण भाबे भाजक द्वारा विभाजित हो जाउची बा भाग हो जाउची तो भाग हो जाउची माने कोन भाग शेष शून्य आसिला तो एई जिनिसटा को कोन आमे कहूचे विभाज्यता एटा या द्वारा विभाज्य पीटा क्यू द्वारा विभाज्य केते बेले ना पी इज इक्वल टू जेते बेले क्यू इनटू एम हुए आर टा कोन हो जाए आर टा शून्य हो जाए शून्य हो गले कोन जे एम द्वारा भी विभाजित होबो क्यू द्वारा भी विभाजित होबो आमे ताको परे जाई कि या को कोन कहूचे या को गुणनीयक कहूचे हो ना नहीं ए दुईटी को पी रो गुणनीयक कहूचे ए दुईटी रो पी होची गुणितक बोली कहूचे हैला कोन कहूचे गुणनीयक ताकू कोन कहूचे गुणितक बोली कहूचे मने रहला तो सेहिथि पई आमे ए विभाज्यता सूत्र पढिबा को लागे बुझी पारला कोन पई कोथि पई विभाज्यता सूत्र आमे जानिबा दरकार तो प्रत्येक जिंस रे आमे कोन विभाज्यता सूत्र निहाती आवश्यक हबो वास्तव संख्या पढला ठीक अछि तो पिला माने दुई द्वारा विभाज्यता सूत्र कोन ना जदी गोटे संख्याटीर एकक घरे कोन पिला माने एकक घरे 0 2 4 6 8 अछि तेबे कोन संख्याटी दुई द्वारा विभाज्य हबो ही हबो हैला आ दुई द्वारा विभाज्य हेले सेटा को कोन कहै जाय हमें संख्याटी को युग्म संख्या बोली को ना नहीं तो देखो को जेमति का तमे नै पारो हैला शेष रे कोन थिबो 0 10 10 दुई द्वारा विभाज्य हबो कि नै आमे लिख परिबा 5 गुणन 2 हो कि नै तो सेमती जिते 20 100 150 1980 याको आमे कोन दुई गुणन किछि आकार रे लिखि परिबा याको केते 2 गुणन 19 हैना तो 198 गुणन 10 तो आमे कोन 2 गुणन समथिंग आकार रे लिखि परले ना लिखि पारुचे माने तो ये होची 2 द्वारा विभाजित हैला तुम जानि परलो 2 द्वारा विभाजित सूत्र नेक्स्ट देखिबा 3 ले माने 3 रो विभाज्यता सूत्र कोन कहूची ना जदी संख्याटी रो अंक मानकर समष्टि 3 द्वारा विभाज्य हैला तेबे संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य या अर्थ कोन माने करो एठी गोटे संख्या अछि 1 9 2 4 8 हैला तो ये तमरो एडी गोटे संख्या दैछि
तो ये कौन आम 3 हरिकी गोटी गोटी बाहर करिए ना तो देखा कौन ना अंक मानकर समष्टि अंक गोटा 1 9 2 4 8 या कौन करदे आड करदे मिसईदे ठीक अच्छे तो देख 1 मिशाण 9 केते 1 मिशाण 9 10 मिशाण 2 12 मिशाण 4 16 मिशाण 8 24 तो इक्वाल टू केते हला 24 अच्छा देख पिला माने 3 को पणिकिया रे 24 अच्छी हाँ हाँ पिला माने कौन अच्छी 3 टा 24 तो 24 विभाज्य ता माने पूरा संख्या कौन विभाज्य हम का द्वारा 3 ता विभाज्य बुझी परला सेमती तमे गोटे एठी करके देख 2 4 6 3 4 हैला एटा निजे कर देख होची कि नहीं नेक्स्ट माने 4 रो विभाज्यता सूत्र कौन कहूची 4 रो विभाज्यता सूत्र कहूची जदि संख्याटीर दशक एकक अंक को नहीं गठित संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य हैला तेबे संख्याटी 4 द्वारा हैला तो देखो मु एठी गोटे संख्या नै जे मने कर 24 ठीक अछि तो एठी देखो कोन एकक अंक कोटा एटा दशक अंक कोटा एटा तो याकू आमे टोटल कोन काढी आनले कोन होची 24 नुवा संख्याटे पाइले एटा जदि हमर 4 द्वारा विभाज्य हबो ना ताले ए पूरा संख्याटा कोन 4 द्वारा विभाज्य तो देखो ए जो दीटा संख्या एटा 4 द्वारा विभाज्य कि नहीं हाँ तो हाँ बस कारण 6 इंटू 4 24 तो 4 द्वारा ये कौन ये विभाज्य ठीक अच्छे तो कह ये तो करू बहुत समय पड़ोची तुम ये छोटिया देला बोली किसी हम जब बड़ दे 1946892498 ठीक अच्छे तुम एडिक बड़ संख्या देला तुम कौन गोटी 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 बाहर कर 4 द्वारा विभाज्य कि नहीं ना केवल कौन शेष 2टी को नब से कही दशक आउ एकक अंक आउ क्या नवा दशक आउ एकक अंक को धरी पकेल 98 98 डिविजिबल कि नहीं देखीदब डिविजिबल में आराम से देखीदब कौन ये प्रथम पड़ा 4 2 8 8 माइनस कले 18 4 रे पड़े 4 चौ 16 ये 2 बड़ुची माने ये कौन विभाज्य नुह है आराम से तो से भाव में तुम यहाँ देखिए आसो संख्याटा देखिए आसो ये कौन डिविजिबल कि द्वारा विभाज्यता सूत्र कौन कहूँ जदि तुम एकक घरे एकक घरे कौन 0 कि 5 रोच एकक घरे कौन ना जदि 0 कि 5 रोचे ताहले से 5 द्वारा विभाज्य है तो 0 आउ 5 जो माने एठी देख 0 अच्छी एकक घरे तो ये कौन 5 द्वारा विभाज्य ये कौन एकक घरे 5 अच्छी तो ये 5 द्वारा तो पिला माने एमती कौन 5 द्वारा विभाज्य बहुत सहज आराम से तब देखिकी भी कहीदब कौन ये 0 अच्छी माने हाँ ये 5 द्वारा विभाज्य 5 अच्छी माने 5 द्वारा विभाज्य है ये बहुत सहज नहीं 6 द्वारा विभाज्य कौन कहूँ 6 आम जानते गोटे यौगिक संख्या है तो पिला माने ये जिनसा मन रखियो जिते गोटे यौगिक संख्यार विभाज्यता सूत्र पचार ना यौगिक संख्यार तो यौगिक संख्यार है कौन ताकू तुम कौन ना मौलिक गुणनीयक आकार लिखिदब मौलिक गुणनीयक आकार लिखिदब है लिखिला पर कौन हम ना सेटा जो जो तार गुणनीयक द्वारा विभाज्य हेले जाई से यौगिक संख्या द्वारा विभाज्य तो देख 6 माने कौन 6 माने होची 2 गुणन 3 है तो 2 गुणन 3 या परठू जेते आसीबो तमरो यौगिक संख्या तमे एई सूत्र पके दे पारि है तो देख 6 6 द्वारा विभाज्य माने कौन से 2 द्वारा विभाज्य हेतिबो 3 द्वारा विभाज्य तो 9 3 6 8 16 तो ये देख ये तमरो कौन 2 द्वारा विभाज्य कि नहीं हाँ मैंने कह हाँ एक घरे 0 अच्छी देखिए 2 द्वारा 3 द्वारा हूँ कि नहीं देख 9 3 12 12 6 18 18 6 18 8 के 26 तो 26 ये 3 का पुणिकार नहीं माने ये विभाज्य नुह 3 द्वारा गोटे द्वारा है माने ये कौन विभाज्य हम ना तुमको कौन 2टा जाक द्वारा विभाज्य देखे बुझीगला तुम से यहाँ कमेंट कर यहाँ हूँ कि नहीं देख देख पिला माने 7 द्वारा विभाज्यता सूत्र कौन कहूँ जदि संख्याटेर एकक अंक को छाड़ी आउ जेतक संख्या रहा ताकू नहीं गठित संख्याटा से क्या फेड़ा ना 2 गुणन एकक अंक जी रहा तार दिगुणा जदि से फेड़ा जो जिनिस जो संख्याटी बाहर से जदि 7 द्वारा विभाज्य है 7 बुझीगला देख एग्जांपल ले जापर 343 गोटे संख्या ना नहीं तो आम कौन एमती करवा प्रथमे एकक अंक को काढ़ी तो रहा केते
34 34 ରୁ କେତେ ଫେଡିବା ନା 2 ଗୁଣନ ଏକକ ଅଙ୍କର ଦିଗୁଣା କେତେ 3 ଗୁଣନ 2 6 ତ 34 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ଆଉ 28 ତ ସଂଖ୍ୟାଟା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ନା ନାହିଁ 28 ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 7 ଗୁଣନ 4 ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ନବା ଆଉ ଟିକେ ବଡ ନେଲେ କଣ ହଉଛି ମନେକର କେତେ 2401 ହେଲା 2401 ତମର ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ଦେଖ କଣ ପ୍ରଥମେ 240 ରୁ କେତେ ଫେଡିବା ଏକକ ଅଙ୍କ କେତେ ଅଛି 1 1 ର ଦୁଗୁଣା ହଉଛି 2 ଫେଡିଦେଲେ କେତେ 238 ତ ଏତିକିରେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ କେମିତି କରିବୁ ପୁଣି ସେମିତି କରିବ ପୁଣି 8 ର ଦିଗୁଣା କେତେ 16 ଠିକ ଅଛି ଏପଟେ ରହିଲା କେତେ ଏପଟେ ରହିଲା 23 ତ 23 ରୁ 16 ଗଲେ କେତେ ମାନେ 7 7 ବଳିଲା ମାନେ 7 ଟା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବାସ୍ ତ 2401 ମଧ୍ୟ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତ ଏମିତି ଯେତେ ବଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଏମିତି କଣ ମାଇନସ କରି ଆରାମସେ କରିଦେଇ ପାରିବ କାରଣ ଏକକ ଅଙ୍କ ତ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଦେଇଥିବ ନା ମାଇନସ କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ହବ ବୁଝିଲ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର କଣ ନା ଶେଷ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଛ ଆଡୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଯାଉଛେ ତ ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସୁଛି ଏପଟୁ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ତାପରେ ଦଶକ ଏଠି ରହିଲା ଶତକ ହଁ ନା ନାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ୱାନ୍ସ ପ୍ଲେସ ତମର ଇଏ ଟେନ୍ସ ପ୍ଲେସ ଇଏ ହଉଛି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ପ୍ଲେସ ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ସ୍ଥାନର ଯୋଉ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ କଣ ବାହାରକୁ କାଢି ଆଣିବା ସେଇଟା ଯଦି କଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଯଦି କଣ ନା 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ ନା ତ ସେଇଟା ହଉଛି 8 ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଦଉ 196432198004361 ତ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ତମେ ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହରିକି ଜାଣିବ ନା କେବଳ କଣ 361 କୁ କାଢିଦବ ସେଇଟା ଯଦି ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ 8 ହେଲା ତାହେଲେ ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 361 ହେଉଛି କଣ 19 ର ସ୍କ୍ୱାର ବା 19 ଗୁଣନ 19 ତ ଇଏ ତ 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହବନି ତ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ବି କଣ 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହବନି ବୁଝି ହଉଛି ଜାଣିପାରିଲ କେବଳ ଶେଷ ତିନିଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ସେମିତି ଦେଖ 4 ର କଣ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ସେମିତି 8 ର ଦେଖିଲେ କଣ 8 ର ଦେଖିଲେ ଶେଷ 3 ସେଇଭଳି ଭାବେ 16ଟି ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବନି 16 ର କଣ ହବ ଶେଷ 4ଟା ଶେଷ 4ଟାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ତମର ବିଭାଜ୍ୟ ହବ କଣ 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ 9 ଦ୍ୱାରା କଣ 9 ଟା ପୁରା ଡିଟୋ ଯେମିତି 3 କଣ ନା ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତ କଣ ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା ମନେକର 9437 ଠିକ ଅଛି ଏମିତିଆ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଆମେ କଣ ଏଇଟା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା ମିଶେଇବା ତାର ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 9 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 7 ତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହଉଛି 9 4 13 13 3 16 16 7 23 23 8 କେତେ ହେଲା 31 31 7 38 38 ଟା ତମର 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାଇଁ ହେଲା ତଥାପି ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରୁଛ ଏଇ ଦିଟାକୁ ବି ମିଶେଇ ଦିଅ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି 11 ତ 11 ତ 10 ମିନିଟ କାଳେ ନୁହଁ ନା ହେଲା ଯେତେ ମିଶେଇକି ଛୋଟ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନେକର 27 ରହିଲା 27 ମୁଁ କଣ 9 ପଣିକିଆ ଦେଖିବି ନା ତା ଦୁଇ ମିଶେଇ ଦେଲେ 9 ହଉଛି ତ ଇଏ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ 10 ର ଅତି ସହଜ 10 ର ଅତି ସହଜ କଣ ନା ଯଦି ଏକକ ଅଙ୍କ ଶୂନ ରହିଲା ଯଦି ଏକକରେ ଶୂନ ରହିଲା ନା 908550 ତ ଇଏ କଣ ଏକକରେ ଶୂନ ରହିଲା ହବ ଯଦି ଏଠି 9 ହେଇଗଲା ହବନି ଯଦି ଏଠି 8 ହେଲା ହବନି 5 ହେଲା ହବନି କେବଳ ଶୂନ ରହିଲେ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅତି ସହଜ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 11 ଦେଖ 11 ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର 11 ର କଣ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ନା ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ କଣ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସମଷ୍ଟି ଫେଡାଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସମଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଶୂନ ଦେଖେଇଦବା ନା ତାହେଲେ କଣ ଏଇଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ମନେକର 9 3 7 8 0 4 5 9 ହେଲା ତ ଏଡିକି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ତ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଇଏ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ 1 ନମ୍ବର ମାନେ 1 ହଉଛି ଏଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଇଏ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଯୁଗ୍ମ ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଛାଡି ଗୋଟେ ହବ ଇଏ 4 ନମ୍ବର ହବ ଇଏ 6 ନମ୍ବର ହବ ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ଇଏ 8 ନମ୍ବର ହବ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଦବା ଆଉ କଣ ତଳେ ରହିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ରହିଲା
ୟାକୁ ମିଶେଇଦବା ତ ଯାହା ହବ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ବା ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଦେଖ 3 ମିଶାଣ 8 କେତେ 11, 11 ମିଶାଣ 4 15, 15 ମିଶାଣ 9 24। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟକୁ ମିଶେଇବା 5 ମିଶାଣ 0 5, 5 7 12, 12 ମିଶାଣ 9 କେତେ 21। ତ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଲା ନା ସମାନ ହେଲା ତ ଇଏ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଠି 3 ଥାନ୍ତା ତ ଦେଖ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା 5 ମିଶାଣ 3 8, 7 15, 15 ମିଶାଣ 9 24। ତ ଏଇଟା କଣ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବାସ୍ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଇଏ ହଉଛି 11 ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଅଛି 25 ଆଉ 100। ତ ଇଏ ଦେଖ ସେମିତି କଣ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିଲା। ଶେଷ ଦୁଇଟି ମାନେ ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ଅଙ୍କ ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇକିନି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ହବ ନା ସେଟା ଯଦି 25 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 25 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଶେଷ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ମାନେ ଶତକ ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ୟାକୁ ମିଶେଇକି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା ସେଟା ଯଦି 125 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ତ ଟୋଟାଲଟା କଣ ଆମର 125 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ତ ମୁଁ ତ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର କହିଦେଇଛି। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ତାକୁ କଣ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନୀୟକ ଆକାରରେ ଲେଖିବ। ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ପୁରାଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିତରେ କଣ କହିବ ସାର୍ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ତ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ କିଛି କିଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଛି ଯୋଉଟା କେବଳ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଆଉ 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ମୌଳିକ କୋଉଟା 177 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଇଏ କେମିତି ମୌଳିକ କି ଯୌଗିକ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ଯଦି ତ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡିଲା ତମେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ 2 ହେଲା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଦେଖିଦେଇକି ଜାଣିଦବ। ଏମିତି କେମିତି ଜାଣିବ ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ତାର ରୁଟ ଓଭର କାଢିବ କଣ ବର୍ଗମୂଳ। ଠିକ ଅଛି ବର୍ଗମୂଳ କାଢିବ। ସବୁଥିର ତ ବର୍ଗମୂଳ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ତା ପାଖାପାଖି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଛୋଟ ନବ ତାଠୁ ବଡ ନବ ନାହିଁ। ତ ୟାଠୁ ଛୋଟ କଣ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ 361 ହଉଛି କାହାର ସ୍କୋୟାର ଇଏ ହଉଛି 19 ର ସ୍କୋୟାର। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଧରିବା 19 ଧରିବା। 19 ଠୁ ଯେତେ ସାନ ହେଲା ବଡ ପିଲା ମାନେ ନବ 19 ଠୁ ଯେତିକି ସାନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ କଣ କଣ ନା 2 3 ତାପରେ 5 7 11 ତାପରେ 13 ତାପରେ 17 ଆଉ 19 ତଳକୁ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ। ତ ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି ନା ସିଏ ଯଦି ୟାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରୁଥିବେ ବା ହରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କଣ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନହେଲେ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ରଥମେ କାଢିବ। ବର୍ଗମୂଳ କାଢିଲା ଠୁ ନା ତାଠୁ ଛୋଟିଆ ନବ ହେଲା। ଆମେ ତ ପରଫେକ୍ଟ ବର୍ଗମୂଳ କାଢି ପାରିବାନି ତ ତାଠୁ ଛୋଟିଆ ନବା। ଛୋଟିଆ ଯାହା ରହିବ ତାଠୁ ସାନ ଯେତିକି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସିଏ ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ କଲେ ନହେଲେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଇଏ ତ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକକ ଘରେ 0 2 4 6 8 ନାହିଁ ତ ଇଏ ନୁହଁ 2 ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ତ 3 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା 3 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ତିନିଟା ଆଗକୁ ଆଡ କର କଣ ହଉଛି 7 3 10 17 ଇଏ ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଜିବଲ ନୁହଁ। 5 ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିଦବା 0 5 ନାହିଁ ମାନେ 5 ଦ୍ୱାରା ହବନି। 7 ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ୟାର ଡବଲ ହେଇଗଲେ କେତେ 14 37 ରୁ 14 ଗଲେ କେତେ ଆସୁଛି ତମ ପାଖରେ 3 ଇଏ 2 23 ତ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ତ ଇଏ ନୁହଁ। ତ 7 ଦ୍ୱାରା ଗଲା 11 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ 11 ଦ୍ୱାରା କେମିତି 3 7 7 ଅଛି ତ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟକୁ ମିଶେଇବା ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟକୁ ମିଶେଇବା। ତ 3 ମିଶାଣ 7 10 ଏଠି ରହିଲାଣି 7 ଫେରିଲେ କେତେ ହଉଛି ତମର 3 ତ ଇଏ ତମର କଣ 0 ହଉନି ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉନି ତ ଇଏ ବିଭାଜ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଇଏ 13 ଆଉ 17 ଇଏ ଦିଟା ତମକୁ ହରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତ 377 ହରଣ 13 ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ 13 ଦୁଗୁଣେ 26 26 ଫେରିଲେ 11 117 ତ 13 ନୂଆ 117 ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଇଏ 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ କଣ ମୌଳିକ କି ନା ଇଏ କଣ ଇଏ ଆମର ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଯୌଗିକ କେମିତି ହେଲା କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି 13 ଗୁଣନ 38 ଦିଟା ଯାକ କଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତ 13 ଦ୍ୱାରା ଆଉ 29 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ସେ ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର କାଢିଦେଇପାରିବା। ଜାଣିପାରିଲା ତ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଟା ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ହେଲା। ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଦେଲେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଉପରେ ତମର ଗୋଟେ ନଲେଜ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ।